Iya, kita lepasin. Kita lepasin ya. Ya guys. Halo guys, coba lagi. Kita makan nih. Kali ini kita mau lepasin burung guys. Lepasin apa? Lepasin burung apa ini pak? Ini. Ini burung bangau. Burung bangau guys. Blekok. Burung bangau guys. Kita mau lepasin. Oh. Ada burung bangau. Oh. Terbang jauh dia. Tinggi. Ya.